So, mayroon pala tayong i-unbox na TV, guys. Ito yung isa, o yan. So, ito yung smart TV na, Kubi. Yan. So, bali, na-unbox na natin to. Ito yung kanyang itsura, yan. So, na siya, guys. Ayan, slim na siya. Saksak natin. Ito yung kanyang power. Yan. Power. Power. Hindi natin makita yung power. Power. Yan, power. Yan. So, yan siya, guys. Yan. So, slim na siya, guys. Ayan na, frameless na. Frameless na siya. Frameless. Yan. So, yung kanyang, yung paa. Yan. So, yung kanyang, yung cover, zip na zip, pwedeng pa-shipping kahit saan pwede. Yan. So, ito yung kanyang remote. Yan. Yung kanyang remote. So, yan sa guys yan. Movie. Yan siya, guys. Ayan. Slim. Yung kanyang remote, yan. Manual, guys. Remote. Instruction manual, yan. Yung kanyang box.